मकर संक्रांति तो आमर समस्त घरे राशि आ गुड़र एमती चिक्की बा लड्डू आपण मैंने समस्ते बनाती। आज आसतु देखा फास्ट लास्ट पर्यंत केमी एक चिक्की बनवा सहज उपाय। एमती तो लड्डू आपण मैंने बहुत कर खाऊँ खाई किंतु आज चिक्की बनवार यमती रेडीमेड पैकेट वाला आम आणुना ता केमती बनावे। नमस्कार फ्रेंड्स, चलतु डेरी न करी स्टार्ट करवा। से मुझे देसी राशि नहीं जोटा कि बिना चोपा छड़ा वाला जमी व्हाइट वाला मेसीन आसना से स्मेल कम हुए आउ बेसी भल लगे खायापाई यही राशिटा। तो से एमती कला राशि नहीं कर आम ताकू परिष्कार कर धोई नवा। से 2 घंटा 1 घंटा रु 1.5 घंटा जमी भिजे देवे। तापर अल्प अल्प नहीं कि एमती चालुणी थी कि एमती कुलारे आपण मैंने एमती रगड़ी देवे। देखिए आपणकर पूरा जो कला अच्छी राशिटा ना सफा हो। ये आम किसी बड़ जगार देकरी ताको यही भाया गड़े दवा। जहाँ माटी गोड़ी बाली सब थी ना ता तले रही बारंबार एमती करी आपण 2-3 थर ताको गड़े नियंतु जेमिति कि टिके भी एथरे बाली बा माटी एमती किछि न रहे। एबे ताको एमती स्थान रे छाणी नवा। छाणी नहीं करी एमती कुलारे अणेकी रखी नवा। तापरे ताकू नहीं करी भल खरा होथिबा जगार एमती छात पर मु सुखई देइथिली आ ताकू सुखई दबा जेमिति कि पानी छाड़िबा पर्यंत। पूरा एठी सुखई देबेनी, पानी छाड़ला पर्यंत ताकू एमती आमे घांटी सुखई दबा। एमती देखंतु ताकू एमती भल भाव सुखई देला परे जेतेबेले पानी प्रथम पानीटा छाड़ी जीवो किंतु ओदा थिबो ताकू पुणी आउ थरे आमे एमती नेड़ा पकई करी बा चक्की रे एमती आउ टिके रगड़ी दबा। एमती रगड़ी देला परे फ्रेंड्स एमती देखंतु मो पाखर आपनको देखाई दउची। एमती टिके टिके रगड़ले जो अधा सुखी जाइथिबो ना से जो राशि चोपा थिबो ताकू एमती पाछुड़ी देबे। एकदम आपणकर राशि गुड़िक सफा हो जिवो। आ ये जो चोपा गुड़िक बाहरी जिवो। एबे देखंतु केते सेथिरु आहरी चोपा बाहरी गला। एबे डिफरेंस देखुछंती ना प्रथम केमती कला थिला आ केते सफा होईची। एको चाहिथिले आपण आहरी सफा करि पारथांते बा मु भी सफा करि पारथांती। तो फ्रेंड्स एमती सर्दी फर्दी टिके होईची तो बेसी समय मु आ पानी रे रहिलेनी। एहीपरि फ्रेंड्स ताकू 4-5 दिन आम खरारे भल भाव सुखेबा। पूरा पानी अंश जमी टिके भी न रहिबो। तापरे आमे ताकू फ्राए करिबा। तो एमिति चारमगज टिके देइकरी प्रथम फ्राए कर देथिली। केमती शब्द हला आपण माने जानिथिबे। एठी आंच को मीडियम रो लो रखिबे, बेसी हाई फ्लेम रखिबेनी। तापरे अल्प अल्प राशि देइकरी ताकू एमिति फ्राए करिबा। आ गोटे चौड़ा जगह को एमिति ढाळी करी ताकू खेळेई दबा जे पर्यंत सब जमिति जली अंश जहाँ टिके थिबो से बाहरी जिवो। तापरे एठी पूरा क्रंची टाइप रो राशिटा हो जिवो। एबे 2 चामच पानी देइकरी एठी 2 चामच माने टेबल स्पून रे तापर आमे गुड़ देदेबा। जेतिकी राशि सेतिकी गुड़ नहीं जिवे। आ जदि टिके कम दबाको थिबो एला अल्प टिके कम देबे। मु भी टिके कम नेइथिली ताकू। तापर एमती पाग देखिबा। पूरा नरम पाग जदि करिवे ना लड्डू बसिबनी आ खोली जिवो। दिने 2 दिन पर खोली जिवो। आ खाइबा को सेते भल लागेनी। सेति पई आपण टिके पूरा नरम नाही कि पूरा कड्डा नाही कि जोडा के एमती चोबेई हबनी। एतिकी एमती ट्रांसपेरेंट टाइप रो हेले अठाळिया हेले आपण माने एको पकई देबे। राशि पकई करी ताकू एमती भल भाबरे मिसई नवा। आ एठी गैस रो आंच को सेई लो फ्लेम रे रखिबा। बिल्कुल गैस एठी ऑफ करिवेनी। ऑफ करिवे जदि पूरा बसी जिवो आ आपण माने लड्डू बा चिक्की बिल्कुल बनै पारिवेनी। एबे ताकू भल भाबरे आमे पूरा मिसई नवा। देखो फ्रेंड्स सब जाक एमती भल भाव मिसैला आपण सबू जाक एकाथरे चौड़ा जगह को बाहर करतुनी। से कड़ई रे गरम कड़ई रे थाउ गोटे थाली रे अल्प टिके घी दे ग्रीस करदेवे। आकु से आम अल्प ये जी मु लड्डू बनैबी ना सेतिकी ताकू बाहर कर देछि। प्रथमे फास्ट रू सेप देले बिल्कुल सेप बसिबनी। प्रथमे ठंडा हो जावा पूर्वरु आपण माने एमिति प्रथमे खाली गोल गोल कर रखि दियंतु। तापर ताकू बाटी करी गोल करिवे हेले बढ़िया हबो। एबे एठी आमे देइदबा पॉलिथिन उपरे किछि चेकी बनैया पई। तो एमिति जदि छोट छोट बनैया को चाहती हेले आपण एमिति ताकू स्पाचुला साहाଯ୍ୟରେ हो बा जे कोनोसी माने गिना फिना ए सब रो बैक साइड रे भी आपण माने करि परिबे। चारिपटु एमिति पॉलिथिन को फोल्ड कर देले सेफ्टी भल भाबरे स्क्वायर पीस भाबरे आसी जिवो। आउ एठी जदि आपणकर करू करू ठंडा हे गला जमी गला हेले आपण गैस ऑन करी करी आउ टिके समय ताको एमिति स्लो आंच रे रखि देबे। हेले पुणी आपणकर पूर्व भली नॉर्मल जेमिति आपणकर थिबो ना राशिटा सेही भलिया रहिबो। सेतिपाई आपण माने जदि जमीगला बिल्कुल डरंतुनी आउ टिके नाकू गरम कर नियंतु तो पुणी सॉफ्ट हो जिवो। एबे देखंतु एको मु एतिकी साइज रे कटिंग करी कटिंग करिया पई एमती नरम थिबा अवस्था रे माने अल्प हाफ ठंडा ही थिबो ना सेही समय रे आपण एमती कट लगे देबे जेतिकी बड़ साइज करिवार थिबो।
ଏବେ ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଆପେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ହେଲେ ବି ଏବେ ଗରମ ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମ କଢ଼େଇରେ ଥିଲା ନା, ତାକୁ ବି ଆମେ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ସେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ବାକି ତକ ଯେଉଁ କଢ଼େଇରେ ଥିଲା ତାକୁ ସେଇଭଳି ପଲିଥିନ୍ର ମଝିରେ ଦେଇକରି ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଲର୍ରେ ଏମିତି ଚଲେଇ ଦେବେ। ତ ଯେତିକି ପତଳାରେ ଥିବ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ ଟେକିକରି ଦେଖୁଥିବେ। ତଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ଘିଅ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଯେମିତିକି ଗ୍ଲେଜ୍ ବି ଭଲ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ଟା ବି ତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବି। ତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ଟା ନା, ସେଇଟା ଟିକେ ଘିଅ ଦେଲେ ଆସିବ, ପଲିଥିନ୍ ବି ଚିପକିବନି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ୟାକୁ ବି କଟ୍ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ଜମିଗଲେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେବେ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ସାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଚେକି ନା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କାହିଁକିନା ଲଡ଼ୁ ନା ବେଶୀ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିଦେବେ ବା ଏମିତି ବଡ଼ ଆଁ କରିକି ଖାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଏମିତି ଛୋଟ ମାନେ ପତଳା ଚେକି ବନେଇଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେକି ଅଧିକା ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଲଡ଼ୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ, ଏଇଠି ତ ପୁରା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇନି, ଏମିତି ଯଦି କଟ୍ ଲଗାଇଦେବେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ପିସ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ପିସ୍ କରିପାରିବେନି। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ହେଲେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ବାହାରିବ। ଆଉ ଏମିତି ପିସ୍ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅଧା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କଟ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତିକି ମୋର ଚେକି ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ତଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲି। ସାଉଣ୍ଡରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କେତେ କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆମେ ଚେକି ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥାଉ, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଚେକି ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଟା ଜରି ଥିବ, ଅଟା ଜରିକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ଅଟା ଜରି ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, ତ ନର୍ମାଲ୍ ଜରି ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଗରମ ଗରମ ଢାଳିଦେଲେ ପିଘଳିଯିବ, ମାନେ ତରଳିଯିବ କି କ'ଣ ପଲିଥିନ୍, ନା ସେମିତି କିଛି ହେବନି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଘିଅ ଦେଇଛି ଟିକେ ସାଇନିଂ ହେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିକେ ଚାରମଗଜ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଦେଇଥିଲି ତ ପରେ ଦେବାକୁ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଥିଲି ସେ ସବୁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଉପରେ ବି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରି ଏମିତି କଟ୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଢାଳିକି ଯେତେବେଳେ ଚିପକାଇବେ ସେତେବେଳେ ବି ଚିପକାଇ ଦେବେ, ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏମିତି ସବୁଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବାର ନାହିଁ, ଦେହ ପ୍ରତି ହିତକର ଆଉ ପାଟିକି ସୁଆଦିଆ ବି ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କଳା ରାଶି ବୋଲି ନାକ ନଟିକି ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଦି ରାଶିର ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଚିକି ବନେଇକରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଖୁଆଇ ପାରିବେ ବି। ତ କେମିତି ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଅନୁଭୂତି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବା ଫଲୋ କରିନଥିଲେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।